Мамулечка, угощайтесь, пожалуйста. Спасибо, деточка. А ты в Таджикистане первый раз? Да, я здесь первый раз. И знаете, мне тут так нравится, все так красиво. Да, у нас красиво. Таджики медани. Таджики умуман намедуна. Зура? Плано чихель. Плано серьезное. Маме гумки амидахтара бегирам. Чанка шимощинос. 16 روز در مسکو 6 ماه توضیح رو با تلفن گپ بزنیم 16 روز. Кама как не? Нормально. Так что плавно писал GDM, мамуля. Ой. О чем мама говорит? О хорошем. Чертоват. Отец. Какой отец? Генерал пришел. Пошли. Вы чё, как слоны? Чучело, тихоньку, прячь ее. Давай, вставай. Короче, слушай, он у нас свой, понимаешь, он в Афганистане служил, он если поймает нас... Что, Афгане служил? Да, он просто... Да. Слушай. Амади! Амади! Barışı'da demek şey. Успел. Харим не успеет. Барышида demek şu iyi. Посуда, что ты тогда? Посуда. Ну, Хариб, это не считается. Главное, мы успели. Как дела? Şezot kani. У себя? Ой, у себя в комнате. Nerede ince? У себя. Şevzot? O dar hamince budi برای چی داره نمیکشویی؟ کتاب خونده سابدم داغو کتاب o telefon ay کو da دستات онлайн خونده سابدم آنلاین اون نیلاین تا برات
твои дедушки? Они наши кахрамони. Кахрамони? Это кто? Великие люди. Все понятно. Кажется, я знаю Омар Хайяма. Серьезно? Да. Подожди. Абу Али ибн Сино. Это же Авиценна. Авиценна. Здорово, я не знала, что он таджик. Ну да, И его я тоже знаю. Да я всех знаю. он наша гордость. Здорово. Да. Ну и чья это комната? Это моя. А почему здесь 2 кровати? Потому что тут спит мой родной человек. Девочка. Нет, мальчик. Мальчик. Да подожди, он просто мой родственник. Понятно. Ну, значит, ты спишь здесь. Да. Теперь здесь буду спать я. А ты будешь спать здесь. Договорились? Хорошо. Сидой. И офиса хати тамоми ширкат хуб ба ёдат биги. Барое ки мастерок и ширкати охирон кушодагии падари ман буд. Коро нимкола мондан. Ромиз даст споридем. Ромиз номаълум дар куҷо аст. Нест. Маҷбур мо худмон бояд пеш барем. کارو خوب رفته ایستادند. بچه سخت کار کرده ایستادند. دیروز از خارجه بار اومد الکه او رو در انبار جابجا کردند. ин боро بله. ира ман дина шав дида будам. Сифатошон олии беҳтарин. баъд як масъалаи дигар. Ромиз дар куҷо бошад? شاروخ برادر رامیز رو به گرو گرفته است. بین هر دویشان مبارزه رفته ایستاده است. сидой ин ромиз бизнес гуфт, кор гуфт, ҳамаша гирифтам додам. И байни шорух қати чӣ проблемаи дига дошта боша? عشق. ишқ. ин масъалаи глобалӣ. мо бояд дахолат накунем. خداوند پدرت همیشه پرصبر بود. ما هم باید مثل او صبرناک باشیم. мон якдигарша бихӯранд. агар ромиз шоруха кушт, ягон тӯҳфа мегирем, табриккунӣ мерем. агар ки шорух ромиза кушт, ман масъалаи шоруха худам мебинам. ما باید همیشه دشمن رو با عملهای نیکی خودمان نیست کنیم.
کارو همش ایروی نقشه. آها جهانگیر خوش نمیشود. به تشویش رامیز رو چی کار میکنی کرده هم بگیر. ما همراه تو چی خدمت نشید گپ زن. خب Где? Где? حاضرم اینجا بود. И что ты мне саргаранги кардисти? گوش کن. رنگ یاشای خودت بود. Ёшои мара аз куҷо медонӣ? Пошли. خوب دیدم. Хуб иди. Рафти. Сар мешӯӣ, рӯ мешӯӣ. Пошли. Пошли. فکر چی داری شروع؟ دادا من فکر دارم نمیدونم چیکار کنم. من فکر من خوب سر قدم آوردم. کار دادم تی خدمت کنم. من چی انا اومدم بیا بچه من چی گیره دورم. انا اوچه شبیه چیکار کرده است انا خواه استما جونی بچه جونی من گیس نسیدای. ماما جون мама никак никак. خای چیکار کنم مگه؟ چی خیلی چیکار کنم؟ راه کتی پدرت گپ زن شروع. اگر عصبی شدن گپ گردانی نکن تمام. تو فعلی پدرت میدونی. میبخشت شروع. هزار نکنی و پدر میشوند. بعد چیز شده یه فهمانشونه. همش میگذرم. پیش بابات برم ها؟ میگه انا جونی ما. باید برم. اگر گپی مرا گیری نغز میشه و روی کتشون گپ زنی. یادم چی در باشید؟ گپ زن آمدن میبیارم. خب زیخ نشدشینه خب؟ خیلی من شروع. خیلی رفتم بچه جونی ما. Ну, может, все-таки скажешь, почему ты не поднимал мой телефон? Хамыка зан задам. مامولیا میدونید یک کار شده بود برای پیشکی از شما بخشی میپرسم از دادم بخشی پرسه نمودم یک سال پیش من همخی یک حالتی فورس مجبور شد مجبور شدم اویلادار شدم Ты шутишь? نه حتی به نزدیکی فرزنددار هم شدم
бисёрча. Табрик, табрик. Ташаккур. Ҳамин хел шуд ки ман дер кардам ба падар гуфтам. Душманон корашона кардан. Дадам рӯзи гузашта фаҳмидан. ҳамон рӯзо манам камтар дар худ набудам. Занги шуморо натонистам бардошта. Узр, мамулия. Ты ее любишь? Бале. Она тебя любит? Баян. Аминаш мухим, понимаешь? Амин мухим. Я дигара дуст медорет. Это все прощается. Аку ҳайронам. Падар мебахшида боша мара. Падар бояд кама как уром шавад. Хамаш хуб мешавад. Падар-то медони ку. Отец, наш сын пришел. Ассалому алейкум. با تو کی اجازه داد که اینو به خانه را دی؟ با تو کی اجازه داد که اینو به خانه را دی؟ ها؟ Дада, ман фаҳмондани омадам. Шумо нодуруст фаҳмидам амрӯз. تز بیرونش کن. Дада, Ты не переживай. Все будет хорошо, ай. Вот ты нагз мебидат, а мы косах нагз мебидат. Я с ним поговорю. Я тебе обещаю. А сейчас тебе надо идти. мамулия. Ты не переживай. Тамом рафт. Хурсан шуди? Падар? Як ту падар не, ман хам модараш. Фамиди? Как ты мог? Фарзанд пеши ту омад бахшиш пурси, а ту вай аз хона берун карди, ҳа? چی کاری گنده کرد؟ ها؟ چی کاری گنده کرد؟ 1 سال شده است خانه دار شده است. فرزنددار شده است. چی؟ من آرزو نداشتم. من پدرش نیستم. برای که از من اجازت نپرسید. کمی دیگر طاقت میکرد. سال یکشو میگذروندیم. بعد میپرسیدم. هر دوست داشته کسی که نبود رفته خودم گرفته خانه دارش میکردم. خودم. میفهمی؟ Ана ман нафаҳмидӣ. Ту их мехости, дабдаба мехости, хама ҳамсоё бинанд, хешу таборо бинанд, а? Ту аз кай ба гапи мардум зиндагӣ мекунӣ? Ту намехоҳӣ ки фарзанди ту хушбахт боша. Нознай, фарзанди ту ҳозир хушбахт аст, мефаҳмӣ? Вай дабдабаи ту вайда дар кор нест. گپ مرد فهما من او را نمیبخشم خیریت که آخرش نکردم گوش کن یک بچه‌تا بردی گوروندی این بچه‌تا زنده به زنده گور کردستی ти просто эгоист. Корона аст? Рамана кашмона? Шукр Раҳмат. Шурух канӣ? Нест, буромадай. Офисои навм бурак бошад. Раман ака. Худата кор доштам. Марҳамат ака. Бе. Бе ака. Чикор кунам ака? Кира ём? Кира не. Чира. Далел ёфтан дар короя. Сурати Башира худат ёфта будӣ? Ҳо, 1 сол пеш. Қатли Симин дар рӯ додааст? Ҳо. Башир иҷрокунанда мада фармоишгар дар короя.
ака гаптон дурусту ин кор хеле пеш бидохи ака бояд дига ёфтанаш қинда вай мумкин ки наёем ака бовар куне қиндай вай намешава охи бояд ҳамон вақт агар мешид ака гап дар пул нест می‌آیم شاکا همین علما گفتگی‌اند که با غیر مرده را زنده کردن دیگر لبای کاشیدنیه درست گفتن اولیما کورامه کرده است شین کورامه همینم رنگ من کلب ده نکیم اینا دخترو بسیارتر دوست میدارم چی با مرا نه نکیم که با خدا مرم تا دوست میدارم شروع درک شا افسان کلیانا بیار Ромис, با چی خدمتت کنیم؟ من پیش تقویم رفتم افتمودم در کورای همه را کشتگیان یگان اودم اونم موده گروه در کورای گروهی بقوه در کورای یک تقویمم دیگه خطیمون نیست روز مختم تو خموندگیم خدم تو که خطیم هایم زده استم مده یوردم تی در کورای رومیز من تا گفتگی بودم که این مسئله قطعی سری مرا گرنگ نکن آیدود برام چه مده یوردم داده بودم با یادت بیار کیت را ایجا جو باجو کرد کیت را رای کورا یادود کی همه کارتورا تداوی کرد ما کردم رومیز کرد اکن نوبتی تای مده یوردم کنی مده بچوی نغز در کورای گروهی نغز در کورای تا توصیه همی که یا همه چی را می پرتوی دور میگریزی میرای یا که میستی تو آخیره شروع قطعی مبارزه میبری دیگه ما را زنگ زده پرابلم قطعی سری مرا ویران نکن گوش کن یکم روی که گفتی کو ای رو خود بکن رحمت برای سوی توی دستگید مختم میدونم چکن کنم یکم تا در کار نیستی رومیزای با کی میشوه؟ چی میگه؟ یاردم طلب کرده استای و ابله او روزم خونه تاوایش رفته گفته یاردم کنین یاردم کنین عجایبش همیه که تاوایش شطر زده پیش کرده رومیز ایدستیو هم کار میویا جیگر بندش که ایدستش یکون کار نیویا ما چیکو کدام میتونم رفتم یاد کار است باید دل کدام برکار کارایش خوب بیارم که اومد من خیلی دیگه خیلی گپ میزنم
پادشاه میگو مکالم نه جون سر داری مالادس میگو مکالم مالادس مکالم مکالم مکالنستم 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 تو کالی کار درست دخترا وقتی پول داری برداشته میبرن تا اکای ساید هم پولای ما $100 این برات بوده رحمت باید بروز نیاد تویش پول برای چی دو دکتر؟ کار چی شد؟ کار حالا یکا جون فقط کردنش مونده تمام تیجا کیف صفو که کار چی حل میشه؟ میشه که زیغ نشه فه بو تفیه بی شف ایرا چوکنم برد بگاز ماشین دا بور که خونش برش